सर आवाज करू ते 2016 तो म्हणटालो गव्हर्नर आशिल्लो, गव्हर्नर न्ही तो आर्लेकार आशिल्लो, तो पंचायत राज मिनिस्टर आशिल्लो आनी तेन्ना तेणें हें गायिल्लें थिंगा आनी थिंगा एक डिसिजन घेतलो. डेट ऑफ द डिसिजन 20th December 2016. फकत म्हणला हांव तेंय वाचता तुमकां. Scrutiny and sanctioning committee also discussed the new proposals received for the following village panchayats. Projects were approved and given to GSIDC for execution. Aldana, repair, renovation and reconstruction market complex in survey number 2/1 in village panchayat Aldana, Bades Taluka. File will be submitted to GSIDC. In principle approval नाशिल्लें. हांव कित्याक सांगता इन प्रिंसिपल कित्याक तेणें प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलें की दोन पार्टी तेणें इन प्रिंसिपल अप्रुवल हाडलें. देखून मुगे मनान एक दुबाव आशिल्लो, एक पार्टी जालें कित्याक दुसरी पार्टी हाडूंक. सो देखून हांव गेलो थिंगा डॉक्युमेंट्स काडपाक आनी दाखयता की फकत फॉरवर्ड करपाक फायल डिसिजन घेतली. हांव एक कॉपी तुमकां दिता, सर्क्युलेट करता. मागीर 2017 मोविन इन गुडिनो मिनिस्टर आसलो तेन्ना पयले पार्टी इन प्रिंसिपल अप्रुवल दिल्लें आनी हो डिसिजन 1st December 2017. हांव ही कॉपी पासून तुमकां दिता. सो हे दोन डॉक्युमेंट पळोवन ही फायल क्लियर जावपाची. हांव GSIDC फुडें गेलो आनी GSIDC फुडें चॅक केला डॉक्युमेंट अंडर RTI. देखून टायम वयला, म्हाका टायम गेला, पयशे भरले आनी मागीर डॉक्युमेंट आयले म्हण देखून ते टायम गेलो. देखून हांव टायम गेला तुमकां रिप्लाय दिवपाक. तेचेर हांवें पळयलां दोगोय पंचायतींगा इतल्यान तितल्यान कसलो प्रपोजल मार्केटाचो धाडला तें हांवें म्हणलें. हांव कन्फर्म करता तेजो प्रपोजल नाशिल्लो. फायल GSIDC दाखयता की कन्सल्टंट अपॉयंट केल्लो म्हण. कन्सल्टंट आयका सांगलें म्हण कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केल्लो आनी वर्क ऑर्डर इश्यू केलो. फाब्रिकाची NOC नाशिल्ली, फायनान्स डिपार्टमेंटाचे अप्रुवल नाशिल्लो आनी देखून कसलें काम करूं जाता. तेणें एक मुजेर मोडें सांगलें तेणें प्रेस कॉन्फरन्सान की ना तो आयलो आनी तेणें हाडायला आसतलें फाब्रिकासून. हांव इतलो पावरफूल न्ही. गुड इवनिंग टू एवरीवन. आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक 3 इश्यू काडटा. फर्स्ट I will talk on a case which I have won in the High Court. And the High Court case जिखले म्हणून तेच पासत हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेयना. It is something relating to Aldana constituency and a matter which has been pending since 2012. ही केस ग्लेन तिकल्यान गायल्ली against Dayanand Narvekar in 2012, Oswald Cordero मोयड्याचो, निखिल चोडणकर फ्रॉम मोयरा, सतीश तो बाप्पा गोवेकर नाशनलाचो, सदानंद राहुल ऑल्सो फ्रॉम मोयरा, जेम्स क्वेलो आमचो कमारकाजानाचो, लेनी डिसोजा आमचो लिओनार्डो कमारकाजान, निकलस डायस निकलाव आहा, दिलीप आल्दोणकर हिंग आसा, रामा सातेलकर, दिलीप इसिया, रामा सातेलकर, थॉमस लोबो, मायरा कुरेया, मेरियन डिसोजा आनी एकलो शांबा सातेलकर तो भायर पडलो. दीस वॉज केस अगेन्स्ट दॅम. केस गायल्ली 2012 इलेक्शना टायमार सांगपाक पयशे डिस्ट्रिब्यूट करताले म्हणून आनी पयशे डिस्ट्रिब्यूट करून देखून हे गेल्ले भितर सगळे थिंगा आनी फ्लायंग स्क्वॉड आपयलो आनी ती केस तेन्ना सावन चलताली. नार्वेकार मुज फुडें आयलो तेन्ना हांवें ताका सांगलें केस कांय ना हिंगा, आमच्यान भायर उडोवपाक जाता आनी फायनली हायकोर्टान गायली आनी हायकोर्टान सोमतें भायर उडयलें. पूण एक हांव लोकांक सांगूंक सोदता की ही कंप्लेंट ग्लेन तिकल्यान गायल्ली. ग्लेन तिकलो थिंग नाशिल्लो आनी हायकोर्टान पासून नोट केला जजमेंटान दॅट द कंप्लेंट तुका दाखयता
16 वाजता. A first information report was lodged on 2nd March 2012, which was registered under crime number 50 of 2012 for the offences punishable under 143, 147, a rioting, an unlawful assembly, 504, 506, criminal intimidation and insult, read with 149 IPC. The complaint was lodged by Mr. Glenn Souza Tiklo on 1st March 2012. आम्ही ऐकला बोडगिनी चोरी जाली. I am questioning the Honorable Chief Minister. What is the state of the law and order? कित्याक हांवें आयकलां दोनापावल पासून there are people who are coming hooded, wearing hood, and they are coming and robbing houses. Now this is why it is important. People have told me, लोकांनी म्हाका सांगलां आमी गेले कंप्लेंट केली पुलीस स्टेशन आनी लोक भिता. ते म्हणटात भायर येयल्यार ते आर्म्ड आसात, तेंका वेपन्स आसात. They want to protect themselves, so they will hit you. They don't know whether they come with knives, they come with iron rods, or they come with bats or sticks, or even with guns. So look भिता. They are having break-ins, house break, चोरी करतात, and people are petrified. This is in houses. They have reached temples. They don't even spare God. So I say, this is clearly a breakdown of the law and order, and I think the Chief Minister, who is the Home Minister himself, has to answer this, because it is a very serious matter. While we are at election, तुम्ही जाणा third party चतुर्थी टायमान पासून लोक गांवान गांवान वयता घर सोडून, तेन्ना चोरी जातात. नाव इलेक्शन टायम लोक घरा वयतलो इलेक्शना पासून, त्या साठी फाटल्यान चोरी जातली. So what I am appealing to the people, to be cautious, मातशे केअर घेयात. But also I will tell the Chief Minister, it's your responsibility as the Home Minister. You have to balance your time to ensure that you are also looking into the state's policing and administration, and this cannot be left merely in the hands of officers. There has to be a direction, there has to be a sense of administration, and then you will have security for the people and for the state. अंडरग्राउंड केबलिंगाचे आशिल्ले तेन्ना उचांबोड जालो असो आनी उठलो आनी आवाज केलो. दॅट अंडरग्राउंड केबलिंग वॉज डन बाय मी, प्रपोजल. मागीर हांवें डॉक्युमेंट काडले आनी दाखयले, तेगे प्रपोजल रिजेक्ट जालो. एक लॉज ना, फोट मारपाक तेका बंद जायना. आमचो क्रूज सिल्वा आमदार आसा तो, तेन क्वेश्चन असेंब्लीन विचारलो. स्टार्ट क्वेश्चन LAQ नंबर 61, तुमकां कॉपी दिता. सगळे दीनदयालाचे प्रोजेक्टाचे प्रश्न विचारलो आनी थिंगा एक टेबल दिला. सगळे प्रोजेक्ट खंयचे कंप्लीट जाले, खंयचे पेंडींग, कितले पर्सेंटेज, आनी आमचे आल्दोनचे पळोवया आतां. नंबर 51 आल्दोना, रिपेर, रेनोवेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्झिस्टिंग मार्केट एट VP आल्दोना. दिस इज रिप्लाय बाय GSIDC. Proposal of 2017, year in which sanction NA not applicable, actual likely date of completion not applicable, estimate cost dash, awarded cost not applicable, contractor name not appointed, and the last status of project delisted. Delisted म्हणलो कितें, dropped. लोकां फोटो येता की तुझे प्रपोजल म्हणून. You understand what I am saying? That this is on documents before the floor of the House. It's in public domain. So I think that people have given him rest. He needs to take the rest because he is losing his mental balance. And I think that he should realize that दावरचा मार्केट करूं जायना आसलो. ते जे प्रपोजल तेगे नांव कांय नाशिल्लें, टेंडरिंग करपाक तेको जायना आसलें. आतां तो जागो जालो सडनली आनी उठ्ठा आनी बोवाड करता. मातशें बोस म्हणटा आमकां परत. आनी आल्दोना मार्केट, ग्लेन तिगल्यान एक स्टेटमेंट केल्लो. पयलो आल्दोना मार्केटार उलयता आसतना एक सांगलो, मुगे तोंड आसा तें innocent face one, but I am misleading the people. I only
हांव कन्फ्यूज जालो फॉर बिकॉज आय जनरली डोंट गेट कन्फ्यूज बट हेजेर हांव कन्फ्यूज जालो कित्याक कन्फ्यूज जालो कित्याक हांव नेणा केसो तोंड आसपाचें लोकांक वॉट कायंड ऑफ अ फेस अ पर्सन शूड हॅव हांव एक डायरेक्ट तेका सांगता तुज फुडें तुगे तोंडा फुडें एक आरसो घाल आनी तूं म्हाका सांग तूं केस दिसोता ब्रोकर दिसोता चोर दिसोता लँड डिलर दिसोता गुंडा दिसोता कित दिसोता हांव नेणा म्हज्यान सांगूं जायना तूंच आन्सर दी वॉट कायंड ऑफ अ फेस यू वॉन्ट वॉट कायंड ऑफ फेस आय यू प्लीज टेल अस बिकॉज आय फील देर इज नथिंग इन द फेस as long as you do people's work and you win people's heart, what you look like or what you don't look like makes no difference. And that is one of the first things which I want that he should know. And being a two-time MLA, I think there should be a little kind of a level which I think that he should understand, appreciate and talk relevant things than irrelevant things. कित्याक असले गोष्ट काडूं सोदता जाल्यार म्हाका तेगे तोंडार दिसता तो फ्रस्ट्रेटेड आसा आनी कांय म्हणूंक जायना म्हज्यान सो फ्रस्ट्रेशना प्रमाणे तो मागीर इज लुजींग हीज मेंटल बॅलन्स एंड ही इज मेकिंग ऑल एक्युजेशन्स म्हूण तो केसलो फटकिरो म्हूण हांव तुमकां दाखोवपा वता हांव डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन गेलो आनी हांवें डॉक्युमेंट हाडले डॉक्युमेंटा प्रमाणे दाखयता 2016 पंचायतीन प्रपोजल घायलो आमच्या आल्दोना पंचायत मार्केटाचे कॉम्प्लेक्साचे आनी दीन दयाल करपाक ती आनी कोर्टान म्हणला दॅट ही वॉज नॉट इवन प्रेझंट ऑन द सायट हांव कित्याक म्हणूं सोदता तेजें नांव कित्याक घेयलां दाखोवपाक तुमकां असले लोक नासतना लोकांचे कंप्लेंट घालतात आमचे आंदोलनकाराचे आमच्या आल्दोना मतदारसंघाच्या लोकांचे कंप्लेंट गायले बोगस कंप्लेंट गायले आनी सांगपाक पयशे डिस्ट्रिब्युशन करपाक म्हण हायकोर्टाक सांगलें पयशे दिवपाक वर्कराक कसलो प्रॉब्लेम जाता दिले जाल्यार इलेक्शन कमिशनाक दाखोवपा जाय आनी इलेक्शन कमिशना प्रमाणे MLAs इलेक्शनाक एक लिमीट आसा आनी पार्लिमेंट इलेक्शनाक दुसरो लिमीट आसता अकावंट करूंक पडटा पूण तूं तें कसलो रायट आशिल्लो भितर येवपाक आनी बोवाड करपाक आनी फ्लायंग स्क्वॉड आपोवपाक आयले ते आनी फ्लायंग स्क्वॉड आयले ते सांगले कांय मेळ्ळो ना आमकां पयशेय मेळना आनी फकत वर्करांचे मदें तेंचे BJP वर्कर आनी काँग्रेस वर्करां मदीं झगडीं चलताली रागांनी फिजिकल कांय फिस्ट जालना आर्ग्युमेंट चलताले आनी ही केस फॉल्स केस लोकांची गायली ती हायकोर्टान जजमेंट सामको दिलो showing that truth and justice prevails. Truth and justice can never be taken away, and we have succeeded in getting this entire process quashed. Chint आता 2012 केस गायल्ली ती आता 2024 पावले 12 वर्सां केस फुडें गेल ना थिंगा आशिल्ली आनी चार्ज फ्रेम केलो ते पासून हांवें चॅलेंज केल्ली हायकोर्टान काल जजमेंट जाला हांव सर्क्युलेट करता तुमकां की दाखयता की सगळे मगे आर्ग्युमेंट कोर्टान एक्सेप्ट केला आनी केस सोमती भायर व्हरली कोर्टा वचोन कितले वर्सां बेल बॉन्ड दिवंक आनी हिंग वचोन सेशन कोर्टा वचोन परत वचोन कोवीड जाले मोदे एंड दीस इज समथींग आय बिलीव वन शूड नेवर फायल अ फॉल्स केस वन शूड बी वेरी केअरफूल वेन यू फायल केस स्पेशली वेन यू आर अ पॉलिटिशियन वेन यू आर देर आय ऑल्सो सी आनीक एक सांगता ह्या लोकांनी तिकल्याचेर कांय केलें ना काँग्रेस सपोर्टर्स BJP सपोर्टर मुगे पासून कितले BJP ओपोनंट आसात म्हजे एगेन्स्ट वावरल्यात तेंचेर केस घालिल्लो हांवें रिवेंज काडला हांवें बिकॉज वेन यू गेट इलेक्टेड यू आर MLA फॉर द एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी यू डोंट बिकम दिस वन्स एंड दॅट वन्स यू हॅव टू वर्क फॉर द एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी बट इफ यू आर विंडिक्टिव इफ यू आर विकड then these kind of things will happen and the truth will be unmasked and it will be shown that justice has to prevail and you will be shown the truth. This is the first